तकरीबन वक्त जुलाई 47 की बात है। मैं दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से इंटर कर चुका था। मशरकी पंजाब में सिखों ने मारताड़ और मुसलमानों को जोर सितम का निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। मशरकी पंजाब के हिंदू सिख अक्सरियत के इलाकों का भारत में शामिल होना एक तरह से तयशुदा अमर था, इसलिए वहाँ के मुसलमान खौफ व हरास की फिजा में अपने घर बार छोड़कर फिरोजपुर से बरास्ता गंडा सिंह वाला और जिला अमृतसर से बरास्ता खेमकरन कसूरवार होना शुरू हो गए थे। चुनांचे मैं और मेरे नौजवान साथियों ने उनके क़याम ताआम की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। कसूर में हिंदू सिख अभी मुकय्यम थे, गो उनमें से बाज़ खानदानों ने अपने बीवी बच्चे और बूढ़ों को सतलज पार फिरोजपुर या अमृतसर भेजना शुरू कर दिया। जुलाई में स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के लिए बंद थे। मशरकी पंजाब से आने वाले खानमा बर्बाद मुसलमानों को मोरी गेट प्राइमरी स्कूल कसूर में ठहराने का बंदोबस्त किया गया और एक महदूद इलाके में मनादी करा दी गई कि मशरकी पंजाब से महाजर आना शुरू हो गए हैं, लिहाजा हर साहिब इस्तिताअत कराना दोपहर और शाम कुछ खाने का इंतज़ाम भी रखा करे। हम लोग महाजरीन के लिए सालन और रोटियां जमा करते और उसका आगाज़ मेरे अपने घर से होता। यूँ हम अशियाए खुर्दोनोश महाजरों में तकसीम करने लगे। रोज़ बरोज़ महाजरीन की आमद बढ़ती चली गई। अब उनमें तही दस्त और ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा होती। महाजरीन का दूसरा कैंप हनीफा इस्लामिया स्कूल में बनाया गया। ज़ख्मी गवर्नमेंट सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए जाते। इस्लामी अखुवत के जज्बे से सरशार शहर के दूसरे लोगों ने भी दस्ते तामुन बढ़ाना शुरू कर दिया। हाफिज़ गुलाम जिलानी और मलक मोहम्मद असगर मेरे साथ इमदादी खिदमत अंजाम देने में पेश थे। अगस्त शुरू हुआ तो कसूर में कर्फ्यू का निफाज होने लगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम फसाद का खतरा था। इन दिनों मेरे एक सिख दोस्त नरेंद्र सिंह ने मुझे अपने घर बुलाकर कहा, मियाँ फयाज, सुना है तुम हनीफा इस्लामिया स्कूल में पनाहगीरों की खिदमत में दिन रात लगे रहते हो। आज रात वहाँ न जाना, उस पर सिख हमला करने वाले हैं और वो लाला बुल्ले शाह की सराय में ठहरे हुए हैं। याद रहे, बुल्ले शाह कसूर का एक हिंदू रईस ताजर था जिसका रोई बेलने का जाती कारखाना भी था। उसने स्टेशन के करीब सराय बनवा रखी थी जिसमें हिंदू सिखों और मुसलमानों की रिहाइश का अलग-अलग इंतजाम था। मैंने वापस आकर थाना सिटी के SHO आगा खादिम हुसैन को इतला कर दी। उन्होंने सराय पर छापा मारकर मशकूक सिख हथियारों समेत गिरफ्तार कर दिए। जब आगा साहब ने मुझसे पूछा कि आपको ये इतला किसने दी थी, तो मैंने माजरत कर ली कि नाम जाहिर नहीं कर सकता और नरेंद्र सिंह के एहसान का बदला मैंने यूं चुकाया कि 15 अगस्त के बाद उसे इसरार करके स्टेशन ले गया और गाड़ी पर सवार करा दिया, अगरचे वो कसूर से नहीं जाना चाहता था। 17 अगस्त को ये मालूम हो गया कि शहर कसूर पाकिस्तान का हिस्सा करार पाया है। सतलज के इस पार का इलाका भारत को दे दिया गया और खेमकरन, तरन तारन, वल्टोहा, करियाला वगैरह तहसील कसूर से अलग करके भारत में शामिल कर दिए गए हैं। उसके बाद कसूर की तरफ महाजरीन का एक सैलाब उमड़ आया। कसूर के शहरी हिंदू सिख नकदी और जेवरात समेत बैलगाड़ियों पर ज़रूरी सामान और बीवी बच्चों को लादे दरियाए सतलज का पुल अबूर करने या खेमकरन जाने लगे। कसूर में करियाने और थूक का कारोबार करने वाले ज़्यादातर हिंदू थे। वो घरों, दुकानों और गोदामों पर ताले डालकर चले गए। इधर मुसलमान महाजर बकसरत आने लगे तो हुकूमत ने उनके क़याम खुराक का बंदोबस्त अपने हाथ में लिया और परेड ग्राउंड में महाजर कैंप बना दिया गया। कैप्टन मोहम्मद सईद मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के गोदामों और दुकानों के ताले तोड़वाकर महाजरीन की खुराक की ज़रूरियात पूरी की। राजा हामिद मुख्तार मजिस्ट्रेट महाजर कैंप के इंचार्ज मुकर्रर हुए। महाजरीन को अर्जी तौर पर आबाद करने के लिए हिंदुओं और सिखों की दुकानें और मकान दिए जाने लगे। अगस्त के अवाखिर और सितंबर में बरसात शुरू हो गई तो हैजा फूट पड़ा। इस नई अफ्तात ने महाजरीन ही को नहीं, बहुत से अहले शहर को भी अपनी लपेट में ले लिया। महाजरीन में से हैजे के मरीज शहर से कदरे बाहर लाला दीनानाथ के मतरूका रुई बेलने के कारखाने में मुंतकिल किए जाते रहे, जो बाद में सतलज रेंजर्स का हेडक्वार्टर बना। कसूर सिविल अस्पताल जख्मियों से भरा पड़ा था। यहाँ मरीजों की देखभाल और मतलूबा अद्वियात और खुराक बहम पहुँचाने की अशद ज़रूरत थी, मगर इस कदर फंड नहीं थे कि ये सब इंतज़ाम हो सकता। लिहाजा अब सिविल अस्पताल मेरी तवज्जो का मरकज़ बन गया। परेड ग्राउंड कैंप में हालत ये थी कि औरतों को खुले आसमान तले ज़चगी के मराहिल से गुजरना पड़ रहा था। इस सिलसिले में मैं कसूर के अमरीकी ईसाई मिशन से रब्ता कायम किया।
کیونکہ انہوں نے گرجا گھر کے علاوہ رہائش اور دوسری ضروریات کے لیے کئی عمارتیں بنوا رکھی تھیں۔ ان دنوں مسٹر لوٹملسن پادری تھے۔ ان کی بیگم نے زچگان کے لیے ایک اسٹور خالی کروایا جو دراصل گھوڑوں کا استبل تھا۔ پھر اس میں سفیدی کرا کے صاف ستھرا بنا دیا اور مجھ سے کہا، ویل مسٹر گورا، ضرور سامان آپ کو لانا مانگتا، مشن سے اجازت ملنے پر ہم سامان منگوا لے گا۔ انہوں نے آنے والے بچوں کے لیے لباس مہیا کرنے کو بھی کہا۔ میں نے وہ سارا سامان جیب خرچ اور والد صاحب سے رقم لے کر خریدا۔ اس میں لالٹینیں بھی تھیں کیونکہ استبل میں بجلی نہیں تھی۔ نومولود پاکستانی بچوں کے لیے میں نے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ہاں سے استعمال شدہ صاف ستھرے کپڑے اکٹھے کیے۔ لیڈی ڈاکٹر نذیر جان مرحومہ نے جو امرتسر سے یہاں آئی تھی، یہ کار خیر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس دوران مسٹر لوٹملسن نے اپنے مشن کے ذریعے بہت سا ضروری سامان منگوا لیا اور یوں اس نازک مرحلے پر بھرپور ساتھ دیا۔ بعد میں وہ تحفہ دینے لگے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مہاجرین میں دین مسیحی کی تبلیغ بھی شروع کر دی، جو ان لوگوں میں کیا کامیاب ہوتی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر آگ اور خون کا دریا عبور کر کے ساحل مراد پر آ پہنچے تھے۔ قصور میں ہیضے کی وبا پھوٹ نکلی تو یہ طے پایا کہ ستج پار سے آنے والے مہاجرین کو گنڈا سنگھ والا ہی میں ہیضے کے ٹیکے لگا دیے جائیں اور وہیں اندراج کر کے راشن کارڈ بنا دیا جائے تاکہ انہیں پریڈ گراؤنڈ کیمپ میں آتے ہی راشن مل جایا کرے۔ چنانچہ وہاں بھی میری ڈیوٹی لگی تو بعض دلچسپ مشاہدات ہوئے۔ ایک مہاجر سے نام پوچھا تو اس نے کہا چھتر خان۔ اس پر میری ہنسی نکل گئی۔ وہ پریشان ہوا مگر میں نے بات آگے نہ بڑھائی اور اسی نام سے راشن کارڈ بنا دیا۔ اس طرح ایک نیک لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے بتایا کانی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی دونوں آنکھیں سلامت تھیں۔ مزید کریدا تو راز کھلا کہ جب یہ پیدا ہوئی بہت دبلی تھی، چنانچہ گھر والوں نے کانی نام رکھ دیا کہ سرکنڈے کو پنجابی میں کانا کہتے تھے اور کانی اس کی مونس ٹھہری۔ اب ہسپتال کے چند زخمیوں کے دردناک واقعات سنیے۔ زخمیوں میں ایک جوان لڑکی زینب تھی۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا مگر اس کی معمولی مرہم پٹی ہو رہی تھی اور اندیشہ تھا کہ اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو اس کے زخم خراب ہو جائیں گے اور وہ بچ نہیں سکے گی۔ ڈاکٹر مظہر جسٹس دین محمد کے داماد تھے۔ میں نے بار بار ان سے کہا کہ زینب کے زخموں کی ٹانکیں لگا دیں مگر وہ کہتے جتنی دیر اس کے زخم صاف کرنے اور سینے میں لگے گی اتنی دیر میں کئی اور زخمیوں کو بچا لوں گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، زندگی اور صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس شدید زخمی کے لیے ذرا سا وقت ضرور نکالیں۔ چنانچہ ایک طرح سے زبردستی میں اسے اسٹریچر پر ڈلوا کر آپریشن روم میں لے گیا۔ ڈاکٹر مظہر نے زخم اچھی طرح صاف کر کے سی دیے۔ دوسرے زخمیوں کے ساتھ ساتھ زینب کے لیے بھی دودھ دلیے وغیرہ کا مناسب انتظام کر دیا گیا اور اس کے زخم چند روز میں بھر گئے تو اس نے بتایا کہ اس کا خاوند بدر راستے میں سکھوں کے حملے میں شہید ہو گیا تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں کام کاج کر دیا کروں گی۔ میں نے کہا ابھی تم چند روز اسپتال میں رہو، جب پوری صحت یاب ہو جاؤ گی تو دیکھیں گے کہ تمہارے لیے کیا بندوبست مناسب رہے گا۔ انہی دنوں ایک جوان شخص زینب کو تلاش کرتا آیا۔ وہ لنگڑا رہا تھا۔ عورتوں کے وارڈ میں غیر مردوں کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے مجھ سے زینب کا پوچھا۔ میں نے اسے بنا پر نفی میں جواب دیا کہ زینب نے کہا تھا کہ اس کا خاوند راستے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مایوس ہو کر لوٹا ہی تھا کہ مجھے یاد آیا یہ جوان اپنا نام بدر بتا رہا تھا اور زینب نے بھی اپنے خاوند کا نام بدر ہی بتایا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دوڑایا اور وہ اسے واپس لے آیا۔ میں نے بدر کو ہسپتال کے برآمدے کے باہر اپنے پاس بٹھایا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھا اور زنانہ وارڈ میں جا کر زینب کو بلایا اور برآمدے کی جالی میں سے باہر دیکھنے کو کہا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خاوند واقعی زندہ ہے۔ میں زینب کو دلاسا دے کر واپس زنانہ وارڈ میں لے گیا۔ میں یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ بدر بھی زینب کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ جب وارڈ میں دوپہر کا کھانا دینے کا وقت آیا تو میں نے سالن کی بالٹی بدر کے ہاتھ پکڑا دی اور ساتھ ہو دیا۔ جب وہ زینب کو سالن دینے لگا تو اس کا ہاتھ گویا وہیں تھم سا گیا اور وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ بدر نے بتایا کہ سکھوں کے حملے میں یہ تو زخم کھا کر بھاگ اٹھی تھی اور میں ٹانگ میں گولی لگنے سے گر پڑا تھا۔ میرے اوپر اور زخمی آن گرے تھے۔ کچھ دیر بعد میں زخمیوں اور مرنے والوں کے نیچے سے نکلا اور کسی نہ کسی طرح قصور آن پہنچا۔ یہاں میرے گاؤں والوں میں سے ایک نے بتایا کہ زینب ان کے ساتھ بھاگی تھی۔ وہ زخمی تھی اس لیے ضرور ہسپتال میں ہوگی۔ چنانچہ میں یہاں اس کی تلاش میں چلا آیا۔
हमने उन्हें खिलाया पिलाया और कुछ ज़्यादा राह भी दिया। वो बूरे वाला चले गए जहां उनके रिश्तेदार थे। चंद बरस तक वो मुझसे मिलने कसूर आते रहे। एक और वाकया तकरीबन 10 वर्ष की लड़की का है जो वालिदैन से बिछड़ गई थी। उसका रंग स्याह था मगर आदात व अतवार ऐसे थे जैसे वो मालदार घराने की हो। वो असहाल में मुब्तला थी और उसे मोरीगेट प्राइमरी स्कूल में रखा गया था। परेड ग्राउंड का महाजर कैंप खुल जाने के बाद ये जगह वालिदैन से बिछड़े बच्चों के लिए मखसूस कर दी गई थी। उसका इलाज होने लगा और वो मुझसे इस कदर मानूस हो गई कि हमारे घर में रहने पर जिद करने लगी थी और मजबूरन मैं उसे घर ले आया। घर में वालदा और बच्चियों ने उसे मोहब्बत से नहलाया धुलाया और कपड़े वगैरह पहनाए। जब अम्मा ने मनपसंद खाने का पूछा तो उसने कहा बटेर खाऊंगी। फसादात और अफरा तफरी के इन दिनों बटेर कहाँ से आते। अम्मा ने उसके लिए मुर्गी का सालन बनाया। फिर चंद रोज उसने जो तकाजा किया उसके लिए पकवाया गया। एक दिन उसका वालिद तलाश करता हुआ मेरे पास पहुंचा। हमने जरूरी तस्दीक की। फिर लड़की ने भी अपने वालिद को पहचान लिया। मालूम हुआ कि लड़की का वालिद नहर का पटवारी है। उसी लिए उसकी बेटी की फरमाइश सेब के मुरब्बे और बटेर से कम की नहीं होती थी। तीसरा वाकया भाई बहन का है। लड़की तकरीबन 7 वर्ष की थी और लड़का 1.5-2 वर्ष का। किसी शकील कल्ब सिख ने लड़के का बाजू कोहनी से काट दिया था। उसकी मरहम पट्टी होती रहती थी मगर वो ऐसा हरासा और जिद्दी हो गया था कि बहन की गोद से उतरता ही न था। वो बेचारी सारा दिन उसे गोद में उठाए रहती। उस कम उम्र लड़की का नाम सकीना था। भाई के लिए उसका ईसार काबिल तारीफ था मगर उस कम उम्री में उसकी ये मुशक्कत मुझसे देखी न जाती थी। मैं सकीना को समझा बुझाकर अपने घर ले आया। घर वालों ने लड़के को खिलौने दिए और इस तरह उसका दिल बहलाया तो वो बहल गया। सकीना के बकौल उसकी माँ ने बताया था कि उसके नाना नानी कसूर के आसपास किसी गांव में रहते थे मगर उसका नाम उसे याद नहीं रहा था। 2-4 दिन बाद उनका नाना खुद ही उन्हें तलाश करता आन पहुंचा। नाना से निवासी की शनाख्त पूछी गई जो उसने ठीक बता दी। लड़की ने भी नाना को पहचान लिया। वो कसूर से 2-2.5 मील दूर मौजे खारा का रहने वाला था। दोनों बहन भाई खूबसूरत थे। अफसोस बच्चा एक बाजू से मारूम हो चुका था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।